बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू है नमरूद बादशाह का इबरतनाक अंजाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी इस्लामिक वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबल शहर में पैदा हुए। उस वक्त बाबल और कुर्ब जवार के इलाकों का बादशाह नमरूद बिन कुनान था, जो बड़ा सरकश, जाबिर और मुतकब्बर हुक्मरान था। आप अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही नजूमियों ने नमरूद बादशाह को ये बता दिया था कि अनकरीब एक लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। नमरूद बादशाह ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आपके वालिदैन ने बादशाह के डर से हज़रत इब्राहीम को एक गार में छुपा दिया, जहां आपकी वालदा आपको दूध पिलाती और देखभाल करती थी। हज़रत इब्राहीम की कौम के लोग साइंस और सनतों में बहुत होशियार और माहिर थे और अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर सितारों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला का हर नबी फितरी तौर पर मासूम और शिर्क से पाक हुआ करता है, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिर्क से पाक और बेजार थे। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की चीज़ों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपनी तौहीद के दलाइल खोल दिए और इन पर यह बात वाज़िया कर दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी रब की पहचान करने के बाद अपने वालिद को जब अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो बड़े प्यारे अंदाज में अपने वालिद को हक बात सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो बजाय आप अलैहिस्सलाम की नसीहत को कबूल करते उन्होंने निहायत सख्ती के साथ आप अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को रद्द कर दिया और साथ साथ आपको संसार करने की धमकी भी दी और जिला वतनी की जिंदगी गुजारने को कहा। आप अलैहिस्सलाम ने बाप के सख्त रवैये पर भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐनुल यकीन मिलने के बाद अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को मानने से इनकार कर दिया और उनसे झगड़ना शुरू कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी दावत तौहीद को मानने से इनकार कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने कौम को तौहीद का सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश में थे। आखिरकार कौम का ईद का दिन आया तो आपको मौका मिल गया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी। आपने कौम को मुतमईन करने के लिए एक तदबीर सोची। चूंकि इस दौर में इल्म में नजूम यानी सितारों को देखकर मालूमात हासिल करना बड़ा आम था। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को मुतमईन करने के लिए सितारे की तरफ देखकर फरमाया, मेरी तबीयत नासाज है। इस पर कौम के लोग आपको छोड़कर अपना त्यौहार मनाने चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से बुतखाने में गए और उनके सामने तरह तरह के खाने देकर कहा, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? फिर आपने अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने दाएं हाथ से उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुत तोड़ दिए। जब तमाम लोग वापस आए, अपने बुतों की इबादत के लिए बुतखाना में गए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखा तो गुस्से में आ गए और कहने लगे, हमारे माबूदों की किसने तौहीन की है? उन्होंने सोचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा ये सब कुछ और कोई नहीं कर सकता। जब ये सवाल उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने उनके बातिल अकीदे पर उन्हें शर्मिंदा करने के लिए जवाब दिया कि ये सब कुछ सबसे बड़े बुत ने किया होगा। ये बुत अगर बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम आपके पेश करदा अकली दलाइल के सामने लाजवाब हो गई तो जैसा कि बातिल परस्तों का तरीका कार होता है कि जब वो दलाइल के सामने बेबस हो जाते हैं तो ताकत के इस्तेमाल पर उतर आते हैं, इसी तरह कौम इब्राहीम ने भी किया। उन्होंने आपस में तय किया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग में डालकर जला देंगे ताकि उनकी बेबसी तमाम दुनिया के लोग देख सकें।
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور سکون والی بن جا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے ماری۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا اگر ابراہیم کی دعوت تبلیغ اسی طرح سے چلتی رہی تو لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہ سے متنفر کر دے گا اور میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے دربار میں بلایا اور اس سے عقیدے کے بارے میں چند سوالات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ وہ یہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا، لیکن وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا۔ نمرود کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام اپنے پاس رکھتا تھا اور خود لوگوں کو فراہم کرتا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اعتماد تھا، لہٰذا آپ نے جن بوروں میں خوراک لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ سارہ جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئی تو انہیں عمدہ قسم کے غلے سے بھرا ہوا پایا۔ نمرود ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ جب نمرود کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس 3 بار اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا تم اپنا لشکر لے آؤ اور میں اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح سے کاٹا کہ ان کے جسم کی صرف ہڈیاں رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کے ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے کافی عرصے تک اسے عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو سکون ملتا، جب چھوڑ دیا جاتا تو پھر مچھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار اسی مچھر کے کاٹنے سے نمرود ہلاک ہو گیا۔ معزز سامعین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور خوب حکمت والا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔